సంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేట పట్టణంలో శ్రీ వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి దేవాలయంలో దేవి నవరాత్రులు సందర్భంగా మహిళలు భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు కార్యక్రమాలు చేసి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్యవైశ్య మహిళా భక్తులు పాల్గొన్నారు. ओम नमः त्रिपुर सुंदरी हृदय देवी शिरा देवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देवी अस्त्र देवी कामेश्वरी भगमालिनी नित्य कृण्ये बेरुंडे वग्निवासिनी नावर्तेश्वरी शिवदूतित्वरिते कुलसुंदरी नित्ये नीलपताके विजये सर्वमंगले ज्वालामालिनी ते महानित्ये परमेश्वर परमेश्वरी मित्रेशमयी षष्ठीशमयी उद्यमयी मनोजदेवमयी ज्ञानदेवमयी वासुदेवमयी रत्नदेवमयी श्रीरामानन्दमयी अणिमा सिद्धे लघिमा सिद्धे गरिमा सिद्धे महिमा सिद्धे ईश्वर सिद्धे वशिष्ठ सिद्धे प्राकाम्य सिद्धे सिद्धे शब्दाकर्षिणी स्पर्शाकर्षिणी रूपाकर्षिणी रसाकर्षिणी गन्धाकर्षिणी चित्राकर्षिणी देवाकर्षिणी स्तुत्याकर्षिणी नामाकर्षिणी बीजाकर्षिणी आत्माकर्षिणी अमृताकर्षिणी शरीराकर्षिणी सर्वासमेश्वरस्वामिनी सूत्रधरयोगिनी सर्वसंभोगिनी सर्वविद्राविणी सर्वाकर्षिणी सर्वाधारिणी सर्वसम्मोहिनी सर्वस्वामिनी सर्वदुर्गिनी सर्वसंपत्प्रदे सर्वप्रियङ्करी सर्वमङ्गलकारिणी सर्वकामप्रदे सर्वदुःखविमोचनी सर्वमृत्युशमनी सर्वविघ्ननिवारिणी सर्वाङ्गसुन्दरी सर्वसौभाग्यदायिनी रहस्ययोगिनी बाणिनी चापिनी पाशिनी अंकुशिनी महाकामेश्वरी महाभद्रेश्वरी महाभगमालिनी सर्वसिद्धिप्रद चक्रस्वामिनी तिरस्योगिनी श्री श्री महाभट्टारिके नंदमयी चक्रस्वामिनी परापर रहस्ययोगिनी त्रिपुरे त्रिपुरेशी प्रसुंदरी त्रिपुरवासिनी त्रिपुरा